ମା ବୁଢ଼ୀ ନାକାଣୀ କଳା ପରିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଣକା ପଞ୍ଚାୟତ ମହାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ନାକାଣୀ କଳା ପରିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭା ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା ମହାସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପ୍ରବକ୍ତା ପରିଷଦ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ବୈରାଗ ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଲନଙ୍ଗଲତା ପରିଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା ମହାସଂଘ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ ପାଲା ଗାୟିକା ଓ କଳାକାର ପରିଷଦ ସଭାପତି ଗାୟିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଯୋଗଦେବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସହିତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କଳା ପରିଷଦ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ, ରାଜେଶ ସାମଲ, ସୁଧୀର କୁମାର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସୁପ୍ରିୟାନନ୍ଦ, ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାବୁ। ଏବଂ ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚକ୍ରବିହ ନ୍ୟୁଜ। नमस्कार, मु गायिका कनकलता सामल। बणमल्ली बणीरे फुटी जाऊँ, तेणु तार बासना को चहटेवा ये मोर छोटिया प्रयास। जेतिक पिला मोर अच्छा मु निज पिला बोली भावे, मो पिला माने किपरि टिके आगो को जिवे, कलार उन्नति घटिबो, यह मोर प्रयास, आउ किछि नाही। धन्यवाद। लवंगलता परिडा सुकिंदारू आसी। अंजन कुमार जेना, श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ एवं उत्कल भारती पाला कलाकार महासंघर मुख्य उपदेष्टा अच्छे और मातृभूमि पब्लिक स्कूल मु अच्छी फाउंडर प्रतिष्ठाता अच्छी। हाँ देखते ये हुलहुली हो माँ मानकर एवं जो प्रतिभा सब तैयारी करा जाउची, एठू नाच ओडिसी ये सब कथा जो तैयारी करा जाउची, भविष्य पीढ़ी मानक जो उत्साह दि जाउची एवं से तार प्रतिष्ठाता भाव में जी कनक सान भौणी अच्छा सी जो प्रयास कर प्रयास मु भावुची आगामी दिन को ताहा निश्चित भाव आपण मैंने अनुभव कर समाज अनुभव कर माँ बुढ़ी नाहकाणी ये जो कला परिषदर जो काम अच्छी आगामी 5 वर्ष भितर निश्चित भाव आप अनुभव करेंगे ये कार्यक्रम कहीं कला परिषद होता ये तो ग्रामांचल एक लोकायत प्रतिभा को जनसमाज रे आने सुदूर प्रसारी प्रयास होती। बड़ कथा हूँ राज्य सरकार संस्कृति विभाग ये विभाग द्वारा अनेक किसी कार्यक्रम करा सहर मानकरे विशेषकर से माने लोकादृत होती। आमर ग्रामांचल जो प्रतिभा से प्रतिभा सरकार दृष्टि आकर्षण हो पारुनी। मोर निवेदन राज्य सरकार संस्कृति विभाग, ललित कला एकाडेमी, साहित्य विभाग एमाने यही विभाग द्वारा ये जो ग्रामांचल लोकायत प्रतिभा मानक सुजोग दि जाऊ एवं एठी जो कलाकार माने ये अनुष्ठान तैयारी होउचंती माने बहुत बढ़िया कलाकार। लेंका द्वितीय श्रेणी पायार सेवा निवृत्त प्रधान शिक्षक मु ये गाँव लोक। ये जो अनुष्ठान टी एठी गढ़ी उठी आम गाँव झील कनकलता सामल द्वारा से गोटे अभिनव प्रयास करिसंती। आगरू एठारे पालार वार्षिक तांकर टूर्नामेंट एठी होउतिला झील गायिका मानकर एवं जा 2-3 वर्ष होला से एठी नाच गीतर आसर गोटे विद्यालय सृष्टि करी एठी तांकर वार्षिक उत्सव पालन करुचंती। अबक्षयमुखी जो आमर संस्कृति लोककला जहाँ सब रही समाज रे जहाँ मोर पूर्वक्त वक्ता सब कहले तार पुनरुद्धार किसी संस्कार ये निश्चित कार्य करिबो एवं एठी समवेत थिबा
समस्त गुणी ज्ञानी आओ जेते वक्ता मैंने आसी समस्त को धन्यवाद दूसरी ग्रामांचल